Majua-jua senina turang bapa nande agi-agi kami krina ija pape kamringan ibas paksa endah uga beritandu belinkal pengarapan ta tetaplah si gejapkan uga belin nalias ras perkuah ate di bata si tetap ngarak-ngarak kegeluhan ta si mereken gegah man banta semakali dengar kengasuh penta guna dalani kegeluhan ta emakan nasi dengkahkan makata di bata sisahkan syafaat taman bana guna si mari si pidau gegeh ibas gegeh kuasa si kesah si badia alu artoto ras kita artoto. Pujin kehamatan ras kemuliaan isakan kami man bandu Tuhan. Sebab tuhu malam kalate kami meriah kalukur kami. Didengar kesempatan man kami resembah man bandu. Nahkan syafaat kami man bandu. Bagai pendeng kehken katandu. Mbelinkal pengarapan kami. Kamsi ngkuasai pusuh perhatian kami. Sehingga jari kami alu gegeh kuasa kesasi badia. Kelah ngasuk kami dengkehken kata enda. Janarah kata enda tuhu-tuhu. Reh bagus kini teken kami man bandu. Enda me pengarapan kami seken kami bas Yesus Kristus. Tuhan dengan pematang kegeluhan kami. Amin. Senina turang itruh kekalangan Tuhan. Kata nasi zaman bantai bas suari enda. Ibuat rikutkan kitab Markus 5 ayat 10 walu. Seh ayat 10 siwah bagenda katana. Sanga Yesus nangkih perahu. Kalak si setan nandai mindoman Yesus. Gelah banci men ia ikut. Tapi lah ibre Yesus ikatakan nape man bana. Mulihlah ke rumahdu. Ku tengah-tengah keluargandu. Beritakan man bana. Ku gablina perbahanan. Ras perkuah ate Tuhan man bandu. Senina turang itu ruh kekelengan Tuhan. Berbagai-bagai cara Yesus gunanakan persuruhna man setiap manusia. Tupung yang gelau di tengah-tengah dunia. Entaram kalak ngalaukan tanda sengget ibas sianari. Salah sada emakab ibas ia empepalem kalak si sakit. Bagai empelawes setan ibas kula sesekalak. Emakana kai si katakan Yesus. Makatap nina. Ulah kata-katakan. Entah be pernah kai katakan ikutkanlah aku. Ibas pengogentas kalenda laka bagai nina. Mulihlah ku tengah-tengah keluargandu. Sejari perenungan man bantah engkai makana beda-beda cara Yesus. Sebab memang beda-beda keperluan rikutkan situasina ibas paksa endah. Ibas paksa Yesus empapalem kalak si setanan endandai. Bedakah situasina. Makana Yesus ngerana. Nahkan perintah nantape surah-surana. Rikutkan situasina. Makana ijendai katakana mulihlah. Senina turang iteruh ke kalangan Yesus. Ijendandai ikatakan makana. Yesus nangkih perahu. Janah kalak si setan nandai mindo ban Yesus gelah banci min ia ikut. Kenca Yesus papalem kala endandai tapi empedarat setan ibas sianari. Ngojore ukurna termamang-mamang krina kala nak siken kai si jadi makana kenca dung krina Yesus laus inang kihina perahu. Makatap kal Yesus nangkih perahu. Nuduhkan man bantah makana. Kegeluhan enda mirip bagi nangkih perahu. Makana kita erdalan, kita berlayar. Artina bahwa mekatap ngebas perdalanan kegeluhan ta bagi kita nangkih perahu. Sidalani si nangkihi perahu dai. Jana erbagi-bagi situasi banci jadi di tengah lawit si mbelang Entah pe adi Yesus idano. Bagai-bagai banci jadi ije. Jadi kegeluhan tapi bagai. Kita bagi mulai kita tubuh kita ngonangkih perahu. Janah nuju kita kubasada ingan. Janah sope kita seku ingan bagai-bagai situasi si terjadi. Makana kai si perluman bantah ersikap nandangi krina keadaan ta. Lalit siman kebiaran kan.
Tapi lit siman perjuangan kan. Lah kita biar sebab lit di bataras kita. Yesus tetap nemani kita, ngajari kita ibas kegeh kuasa kesasiba dia. Kaisi harus dilakukan. Makana adi tutus ateta setia kita ertina belin ke ngasu penta guna ngalakan kerina keadaan. Sope kita seku keadaan situasi kujakin perlawesta. Kita ngasup ngalakan kerina galumbang kegeluhan si uga panape. Enda icidahkan Yesus, enda iturikan Yesus arah perdalanana. Makana mulihkan kita kukala si pedarat Yesus setan ibas ia nari. Nina la ibre Yesus ikata kenapa man bana mulihlah ke rumahdu ku tengah-tengah keluargandu beritahukan man bana ku gabelina perbahanan ras perkuah ate Tuhan man badu. Man kala endandai isuruh gelau ula sempat ngadi ibas ia. Uga belina perkuah ate di bata. Perbahanan di bata man bana ibas di bata gonampati ia. Beritakanlah, saksikanlah. La ula sinik. Ulah pediat ia saja ngencanget tesaras ngenana misa. Tapi harus ikatakan mankala sideban. Uga belinda perkuah ate di bata. Senina turang iteru kekelengan Tuhan. Ibas kegeluhan tapi. Makatap kelengan terjadi. Maka melala perbahanan di bata. Perkuah atena. Simbelin man banta. Dah kita ngasup ngukuri samon mau. Tapi baci jadi. Makana kain nina ijenda katakan turikan. Ibas krina perdalanan kegeluhan ta. Berbagai-bagai pemeredi bata man banta. Ulah pediat jadi ibas pusuh ta saja ngenca. Ulah bas pusuh ta ngenca. Penggejapan uga belina kelang ate di bata. Perbahanan di bata simbelit man banta. Ulah bas pusuh ta ngenca. Kita ajuk. Isuruh guna berita, guna naksikan. Gelah arah berita anta, arah kesaksinta. Rah teremna kalak ngejapkan. Ras ngakui uga belina di batas ini sembah kita. Si rebahan ca ia tekman di bata. Makana senina turang iteru kekelengan Tuhan. Marilah, si gejapkanlah. Si rasakan uga belina kelang ate di bata. Bas sada-sada hal banci si ida. Misalnya labu kelembelin pendahinta. Tapi banci tercukupi keperluan kegeluhan ta. Misalnya bagi masa pandemi geduari. Baci dengan kita man. Baci dengan kita ngelakukan dahinta. Baci dengan tersekolahkan anak. Jadi sada perbahanan di batas simbelin. Perkuah atena simbelin man banta. Sehat-sehat kita. Bicara sakit kape kita, relayas dengan ukur ta, perkuah ate di bata. Melala perbebenta, tapi ngasup dengan kita muji Tuhan, perkuah ate di bata. Lah melala bas kita, tapi ngasup dengan kita nampati kala, perkuah ate di bata. Rasi de bana melala kalsi harus nasi saksikan, ibas kegeluhan tenda. Makana situ huna rikutkan kata enda lalit peristiwa lalit dalan nasi katakan laku tak kaisiman belasankan sebab melala kalsiman turinkan melala kalsiman saksinkan karena uga belina perkuah ate di bata penampat di bata ibas kegeluhenta siman turinkan man kalak sinterang. Misalnya kita PJJ laku tak nurikan pengejapan ninta bas PAP anta laku angka nurikan pengejapan ninta situ huna lalit alasan talangang kaisa. Lalit alasan tak gunalah berita sebab sekal buena perbahanan di bata perkuah ate di bata ibas kegeluhan ta. Makana marilah sisaksikanlah ulah kita mela tapi tetaplah ukur ta makana Tuhan nuruh kita saksikanlah beritakanlah kini ulin di bata perkuah ate di bata ibas kegeluhan ta sebab memang adilah kener dandankan perkuah ate di bata labo banci kita bagi uga pelit na kita geduari subuk kurang entah pe lebih siakap subuk susah entah pe senang. Baginda mah kata endai sekenan banta kerina geluh ta kerinana erdandankan perkuah ras kiniulin di bata
ibas kegeluhan ta ras sekitar toto. Tuhan digejapkan kami tuhu, labolit gegah kami ibas dalani kegeluhan enda, labolit gegah kami guna ngelitkan kaipe, tapi kerinana pelin-pelin erdandankan perkuah atendu. Makana Tuhan ajari dulah kami, gelah tetap ergia-gia ukur kami guna naksikan, karena kuasa Tuhan, perbahanan Tuhan, kelang ate Tuhan nandagi kami. Sebab geluh kami enda pelin-pelin erdandankan kuasa ras kelang atendu. Ibas paksa enda Tuhan ertoto kami man bandu, gelah kam singajari kami rusur, udah ngasung gejapkan uga belina kelengatendu dengan naksi kenca nuri kenca man kalak si beban si rabahanca maka reh terem nakala si tek nandagi Tuhan pakai kami janah berikan semangat man kami kerinana guna jadi saksi du singgeluh bagi pe tetap kami erpengarapan man badu Tuhan ipasudulah bangsa ras negara kami pasu-pasundu pemimpin pemerintah kami terlebih-lebih ibas menangani persoalan COVID-10 siwah tambah-tambah hindu kepentaran ras kebijaksanaan bagi pasu-pasu kam kerina bangsa Indonesia gelah ngasup Tuhan radu ras kerjasama ras pemerintah patuh nandani protokol kesehatan makana pasu-pasundu kerina kalak si paksana genduari terpapar virus enda si berjuang guna ngelawan saya bas dirina Tuhan sampati kerina kala ijapa pe ia ringan subuh isolasi mandiri entah pe i rumah sakit mindukal kami man bandu Tuhan gelarah peristiwa enda pe banci gejapkan kami makana bagai belina kuasa anduras keleng atendu man kami kerinana Tuhan jaga kami kerinana gelah kami lah terinfeksi lah terkena lah terpapar dandankan virus enda Tuhan bagi PR toto kami man badu ibas masa pandemi COVID-10 siwa enda sampai tindukal anak-anak kami ibas ia belajar ibas menghadapi ujianna tambah-tambah hidup kepentaranna gelah ngasup ia Tuhan ngikuti pelajaran mengasup ia belajar alu tutus gelah ia jadi kalak pentar makana Tuhan ku kami kami pengendes gelah anak-anak kami pekrinana ndatkan masa depan si mahuli sirah naibas Tuhan nari terlebih-lebih jadi anak si malang man Tuhan ertotope kami karena krina anak-anak du orang-orang tua kami singgolan sia ipasupasundu ia ibas krina keterbatasan si inana mina genduari subuk kesehatan na pemegina bagi peperdalan na kerina Tuhan ibas kerina ena mindo kami lah kerina orang tua kami pe tetap semangat ibas neruskan kegeluhan si berekendu man bana tetap igejap kena uga belina keleng atendu bagienda mau pengarapan kami man bandu janah kerina perdalanan kegeluhan anak-anak si muda geduari Tuhan gereja andu ngatakan sama karena generasi muda jadi pasu-pasu mindokal kami man bandu Tuhan lah kerina anak-anak si muda pe banci terbentuk kegeluhanna kepribadianna jadi anak sinandai Tuhan dengan jadi pasu-pasu nandangi sekelewatna ijapa pe ia ringan makana Tuhan bicara melalape tantangan kegeluhan si hadapina kenakalan remaja genduari bagi pe pergaulan bebas rasi debanna Tuhan tambah-tambah hidup kepentaran man anak-anak kami gelah ngasup ia Tuhan lah terpengaruh tapi tetap ia ngasup jaga dirina kam si mereka gegeh man bana enda mau pengarapan kami deskan kami kerina kegeluhan kami anak-anak kami orang tua kami bangsa kami negara kami iteruh perkuah atendo bagi Peter khusus nandagi kekelengan kami si sakit maka Bapak Eva ikaban jahe si kena penyakit Parkinson rikut pe kekelengan kami Erlinda Wati Tarigan si kena stroke jangan goka operasi katup jantung pasu-pasu iya Tuhan bagi pe kekelengan kami Bapak Artania Pelawi kerina anak-anak duenda Tuhan ipasu-pasundu berikan kam kesehatan kam Tuhan dibas gegeh kuasa kesasi badia simpe palem iya ibas penyakit nanari pasu-pasu kam keluarga Sinemanisa gelah keluarga pe megegeh ibas mendampingi ke kalangan kami si Pak Sana sakit enda mau pengarapan kami man badu enda mau pertoton kami man badu janah te kami Tuhan ibas kam lalit si metahat
kai pe banci ibahandu adi ela etendu. Makana tuhu mindo kami perkuah atendu. Sebab reh kami ertoto dengan mindo ibas Yesus Kristus Tuhan dengan pematang kegeluhan kami. Amin. Seni naturang ituruh kekalangan Tuhan bagai nama kata singgo sidang kakan kita. Pertoton tapenggo sisahkan man Tuhan. Maka kemalam menate sirah naibas di batanari sila terukuri manusia ngarak-ngarak pusuh ras ukurndu erdandankan persadandu ras Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Bujur.